saudari non-muslim di sana? Non-Muslim husband, yes. Sister, your husband was non-Muslim? Ask the Yes, question. right. Silakan suaminya, ada yang non-muslim, silakan suaminya yang nanya. My name is Riana. Dia- I am a housewife and I'm married. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya nikah Sister, why are you kepada putting the headphone on? seorang English. Katolik. Remove the headphone. Ajib. And I have She's one speaking daughter. English and putting headphone on her for what? I understand you. Yeah, you understand English very well. Yes, sister, continue. For all my life marriage, I've been Untuk trying seluruh hidup to saya, dakwah untuk seluruh to my husband hidup saya saat berumah so that tangga, he can convert Islam. saya ingin dia What is your untuk husband? menjadi Which muslim. religion is he following? She's Catholic. Ia seorang When you Katolik. married her, Yes. when you married him, was he a Muslim or Catholic? Ketika kamu menikahi dia, She's apakah dia Catholic. muslim atau Katolik? So sister, the Saudariku, problem is masalahnya you broke the rule of the Quran. adalah bahwa Yes. Quran Anda says in melanggar Surah Al-Baqarah, chapter Al-Quran. number 2, verse Di number dalam Al-Baqarah 21, dinyatakan bahwa not marry a mushrika until seorang she believes. muslim tidak boleh menikah dengan seorang musyrik. A mu'mina woman is far superior to a mushrika even if she allows you. Seorang The verse continues. perempuan Do beriman not marry a lebih mushrik tinggi man, tingkatannya a dari non-Muslim man, perempuan until yang he tidak believes. beriman. A believing man, a Muslim man, even if he's a slave man, Dan seorang even if he's a poor perempuan man, muslim he's tidak far boleh better menikahi than a musyrik. Even if he Biarpun allows you, the mushrik may be a dan very handsome man, seorang perempuan maybe Richard beriman Gere, harus menikah maybe the dengan richest man in muslim the yang world, lain. Bill Gates. Biarpun But a muslim tersebut who as a seorang man budak atau is memiliki far superior than a uang non-Muslim. sedikit, miskin So dan you sebagainya. did not follow the instruction Berarti of the Quran, Anda sister. tidak mengikuti understand? perintah di dalam Al-Quran. But the marriage is already happened. So what should Pernikahannya I do? sudah Should I terjadi. stop this Lalu, marriage, apa or yang harus saya should lakukan? I stay and Apakah fight for sebaiknya hidayah saya to come for him? bercerai If atau I sebaiknya stay, saya or if berjuang maybe untuk someday membawa dia I kembali die, kepada Islam? Will I go to Jannah because will I go to hell because Apakah saya I'm akan pergi ke marrying neraka non-Muslim? karena saya menikah dengan orang non-muslim? Since how many years you have married? Berapa lama Anda telah menikah? About 5 years. Sister, kurang lebih number 5 one, tahun. The marriage is not valid at all. Yang pertama, pernikahan Anda sama sekali tidak sah menurut agama Islam. One tire is of a cycle and the other is of a truck. Will the Ya, kalau misalnya kita mengambil analogi mobil, ada ban yang digunakan untuk mobil, a ada ban marriage yang between digunakan a untuk Muslimah and a truk mushrik is not valid. dan tidak kompatibel. If you do dawah, Seperti if you accept itulah Islam, then you pernikahan can marry. seorang muslim Otherwise, perempuan kepada the seorang marriage between laki-laki a Muslim non-muslim. and a mushrika is not valid, sister. Jadi pernikahan yang Anda lakukan itu tidak sah menurut agama. That okay, if you accept Islam, Coba Anda I will marry memberi you or ultimatum continue, kepada dia. otherwise we break. Apabila You may Anda give masuk us some Islam, time limit, there's no kita fixed bisa time or 2 melanjutkan days or 2 pernikahan weeks kita. or 2 Tapi months. apabila Anda But tidak if you are sure tidak that ingin you are masuk going to kepada accept Islam, maka kita harus and if you berpisah. want to go to Jannah, you have Dan to part apabila with them. Anda ingin ke jannah, ke surga, with him Anda and marry a harus Muslim man. memilih atau memutuskan untuk Because marrying berpisah dengannya. a Dan mushrik, Anda whether a harus Muslim menikahi man seorang marrying a mushrika is Muslim. not permitted. Similarly for a woman. So if this is there, you try and convince him to accept Islam. Jadi saran saya untuk saat ini, silakan coba yakinkan dia untuk menjadi seorang Muslim. I should give him time. Berapa lama saya harus That memberi is dia waktu? subjective, sister. Itu sebuah There's no pertanyaan fixed yang period. sangat Already you were subjektif. there for 5 years. Anda sudah bersama dia selama 5 tahun. 5 years is too much. Ini sudah But cukup were you lama doing menurut dawah saya. since 5 years, yes or no? Apakah Yes, Anda I sudah am melakukan dakwah sejak 5 tahun yang lalu? Dawah since 5 years, number one, you made a mistake. If you knew Islam well, you shouldn't have married Yang pertama, Anda telah melakukan kesalahan. him. So first of all, Apabila you made a Anda mistake by mengetahui marrying him. Do you Islam understand? dengan baik, Anda tidak akan If you menikah did a dengannya. mistake, Itu and 5 merupakan years kesalahan. after doing dawah to a man, if he's not accepting Islam, Dan setelah 5 tahun dia tidak maybe menerima give him Islam, one more day, say, if you don't accept silakan Islam beli tomorrow, waktu khalas. 1 tahun misalnya, 1 hari misalnya, dan dia tidak mau masuk ke Islam, tidak mau menjadi Muslim, For a maka Muslimah harus to diputuskan. remain with the mushrik. Same with the Muslim man with a non-Muslim woman, it is not permitted. Tidak boleh juga Now, seorang if you made pria a mistake Muslim 5 years untuk back, you menikah have to dengan rectify, wanita yang you have tidak to ask Muslim. Allah for forgiveness.
Anda harus memohon Allah untuk pengampunan. Anda harus melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. And you want to marry, do you love Hanya Allah more or your saja husband more? hanya apabila Anda mencintai You have to seseorang, choose between your husband and Allah. tidak berarti kamu If your husband bisa goes seenaknya. against Allah, you have to choose Allah. Kamu That's harus what I said memilih in my talk. untuk mencintai Qul in Allah. kana abakum Dan wa ketika Anda abnaakum mencintai wa Allah, ikhwanukum maka wa kamu akan azwajukum. melakukan Say whether it be for your segala father, sesuatu sesuai or your dengan son, keinginan Allah. or your wives, or your husband, azwaj. For the man, it is the wife. For the woman, it is the husband. Dinyatakan di dalam Quran bahwa kita tidak boleh terlalu Habba ilaikum minallahi tidak boleh wa rasulihi wa jihadin. If terlalu you love all mencintai these things ibu more than kita, Allah ayah and kita, His Rasul, and doing istri jihad, kita, anak kita, fatarabbasu, wait sehingga until Allah bring melencengkan about kita dari destruction. jalan Allah. So if you don't want to be destroyed, you have to rectify. Apabila Anda tidak ingin 5 dihancurkan, years is too tidak long. ingin You made a mistake, you rectify. Allah murka kepada Ask Anda, forgiveness from Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda harus bertaubat Insya Allah will dan forgive you. mengambil You keputusan. can to Jannah and will give you a better husband in this world, Dan insya Allah Anda akan mendapatkan Thank you. suami yang lebih baik. Semoga ini menjawab pertanyaan Anda. Okay. So I've been advised that was the final question and that we are going